ምናልባት ከም ዝኸማይ ወዲ 38 ዓመት ክትከውን ትኽእል ሓደ መዓልቲ ሓደ ዓብ ጋጣሚ ይመጽእ እሞ ንሓደ ዓብ መትከል ንሓደ ዓብ ሕቶ ንሓደ ምኽንያት ደው ክትብል ትጽዋዕ ንስኻ ግን ነቲ ጻውዒት ትሕሰሞ ምኽንያቱ ትፈርሕ እቲ ትምንዮ ነዊዕ ዕምሪ ኸይሓጽር ትፈርሕ ካብ ስራሕካ ኸይትስጎግ ትፈርሕ ብዝመጸካ ዘለፋታት ህውብነትካ ኸይጠፍእ ትፈርሕ ብውሳይ ወጊኦም ከይቆትልኻ ትፈርሕ ተኲሶም ከይቆትልኻ ትፈርሕ ቦምባ ገይሮም ገዛኻ ኸይዕንውውን ትፈርሕ ይኾነልካ ድማ ክሳብ ወዲ 9 ዓመትካ ትነብር ህይወትካ ግን እታብ 9 ዓመታ ዝሞተታ ሞት ካብ ወዲ 38 ዓመት ጀሚራ ሞይታተ ዝተዳናጉየ ትንፋስካ ምቁራጽ ኣዋጅ ሞት መንፈስካ እዩ እምበር ንስኻ ካብታ ንሓቂ ኣይቆሙን ዝበልካላ ግዜ እኔው ሞይትካ ኢኻ ካብታ ንቕንዕና ኣይቆሙን ዝበልካላ ግዜ እኔው ሞይትካ ኢኻ ካብታ ንፍትሒ ኣይቆሙን ዝበልካላ ግዜ እኔው ሞይትካ ኢኻ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያ እዚኣ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ሓንቲ ካብተን መደረታቱ ዝተዛረባ ኮይና በረኸት ቢኳ ሓውና ድማ ቅድሚ 12 ዓመት ተርጊሙ ኣብቲ ናቱ ቻነል ካብ ዝፀዓና ኣንቲ ካብተን ደስ ትብለኒ መደረታት ናይ ማርቲን ሉተር ኪንግ እያ ማለት እዩ እቲ ሓፈሻዊ ትርጉሙ ኸ ከምዚ ዝሰማዕኹሞ እስኻ ካብቲ ንሓቂ ንፍትሒ ንቕንዕና ርኢኻ ከምዘይረኣኻ ሰሚዕኻ ከምዘይሰማዕኻ ካብቲ ዝኸሓድካሉ ግዜ ንኔው ምናልባት ትንፋስካ እዩ ዝቕፅል እምበር እስኻ ሞይትካ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ እዚ እቲ ትርጉሙ خندي حماق زبن خندي زي حلف مبتع عزازبي وينو خندي زي ترفي زرسع وين مباح ساقم مسعففي لما دقي كافل تمال كابت زيقنا في كحل فيو كل حل فيو كله زبن اللواب كله اوانو كحل فيو كله سلام احوات كمي توعلو كل سلام خونو لكم تسفان دا قبركو اب چانل زي سابسكرايب كتقبرو خان دا زاخوركم علتي بارنا بتنا حج مدب كبلوكم يا سمعنا يا خمز دقننا أبونا برخت منقستاب زحلفة ربع عريفهم كنيم تمالخات قبيرهم مالتي حجي مجمرة أبو قدنا يكونن كن باس دلنا مالسي قدنا يكونن برخت منقستاب زلنا أمتا كلنا مجمرة حدا خون أيكلنيو استفعل لي أمتا كلنا يخليو نزغا خون قبولو لنا نمبر قداي برخت منقستاب كن باس سولوسي يبلنا نو مالت نحنا كم دليت فتحي متكلات نبلوم ويكا زي قيح مسمر ناتنا ينبلوم ماسي ابزي تزي ترادادينا خنقصل اي نخلنينا نبلوم قدن نسامع لهم ني حوار نغرات كلونا يقولوا جن اب كمز غدايات جن سلمتاي برخت منغستا بتفوتو سلمتاي برخت منغستا بصبقا فانيخمو سلمتاي كن برخت منغستا ابكا تقامو سلمتاي كمت نحنا نريو زي تريو وغل بمبال ابستات بوزحون تزي تبعسنا تزي تخاتعنا يحايش مالتي نناتنا طبلحتا زز سمعنا تزاريبنا ويكا صحيفنا خنا حلف سنخيلينا اي قد نايكون ناب كله تايشمو كنقبر مالتي اي قد نايكون ناب كله خنسامع اذا خا مسرتاو نجر ايكونن سلازي كم زلو خير خيلي مالتي حجي تصقم جن بزح غزي زغاطمنا بدليت فتحنتايو كمتا سخا حسبك خمتان عخات سمعكا تزي تسمعته تخالص سب ابزينا بزح غزي شنكولل ويكا ابزينا تصقم نفطر زلنا يا إذا كان مالسي بحرياوي نو إذا كان قبولو زلنا إذا كان لومدو ويقال زلنا يو نعملت أنا نايكربا قال عرختي أزيم نايكربا أبو زحت حساس باتات كمان زين فلالة أبزناي برخت منقست أبو داي ببينو رئيتو ببينو تحساس باتات يزلنا جن زخونة زباس قال نجار يبلكان ولا حنتي الصوم بتخذكرو زلي وخذكرو تقول فم صاغة بتي تذكرو بو تذكرو مالتي كل خان الناس كايركا
ተኸድካይ ዝሓይሽ ኣብ ከምዚ ብዙሕ ታይሽሙ ተዘይገበርና ዝብል ማለት እዩ ያ ኣብዚ ገለ ሰባት እውን እንታይ ትብሉ ቀኒኹም ስለምንታይ ኢኹም ምስ ዝሞተ ትበኣሱ ስለምንታይ ምስ ሬሳ ትበኣሱ ሕጂስ ከዓ ኣኺልኩም መም ዝሞተ ክትበኣሱ ገለ ትብሉ ኢኹም ግን ከምኡ ይኮነን በረኸት መንግስቲ ኣብ ፀላዊ ሰብ እዩ ነይሩ ፍሉጥ ሰብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ስነ ጥበባዊ ስራሓትን ብዙሕ ታሪክን ገዲፉ ዝኸደ ሰብ እዩ ስለዚ ከም ማለት ስቂሉ ታይሽሙ ክኾን ኣይክእልኒ ማለት ስቂሉ ክጠፍእ ኣይክእልኒ ብዛዕባ እቲ ዝጎለፎ ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ብዛዕባ ታሪኹን ክትዘራረብ ባህርያዊ እዩ ስለምንታይ ክንዘራረብ መሲልኩም ንሕና በረኸት ምስ ሞተ ወይ ዝኾነ ሰብ ወላ ካብዚ ዓለም ምስ ሓለፈ እቲ ሓቀኛ ታሪክናቱ ክፀሓፍ ኣለዎ ስለምንታይ ከዓ ፀሓፍ ፅቡቕን ሕማቑን ክፀሓፍ ኣለዎ ስለምንታይ ከዓ ፀሓፍ መሲልኩም ነቶም ዝተረፍና ነቶም ዘይሞትና ገና ሕጂ ዘለና ሰባት ፅባሕ ንጎሲ ምስ ዓረፍና ወይ ካብዚ ዓለም ክንፍለ ከለና እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓትና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናትና ታሪክዎት ወላ እቲ ናትና ባህሪ እቲ ናትና ስብእና ኩሉ ብኡን ከም ንግምገምኖ ወላ ሱስ ከም ዝግለፅ ብዛዕባኡ ከም ዝዝረብ እቲ ንኣብነት የማነ ባርያ ሕጂ ምስ ዓረፈ ብዛዕባ እቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሓት ሰባት ከዓ ብዛዕባ ባህርያት የማነ ባርያስ ከመይ ነይሩ ኣብ ሂወቱ ከዓ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ለውሃቱ ብዛዕባ የማነ ባርያ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብቲ ናይ ስደት ሂወቱ ብዛዕባ ዝገበሮ ዝተፈላለየ ፅቡቕ ነገራት ብዛዕባ ደርፍታት ጥራይ ኣይኮነ ብዛዕባ ዝነበሮ መርገፂ ኣተሓሳስባ ገለ ከዓ ብዛዕባ ይትንትኑ ክሳብ ሕጂ እውን ሰባት ይዛረብሎ ማለት ስለዚ እዚ ባህርያዊ ምዃኑ ክንቅበሎ ኣለና ከምዚ ሰኢልካ ምስ ዝዓረፈ ምስ ገለ ምባኣስ ወይ ገለ ኣይኮነን ማለት እዩ ብዝኾነ ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ከምዚ ድረኣኹሞ ትማሊ ተቐቢሩ ነይሩ እቲ ባህር ካልእ ባህር ከዓ ቀቢርዎ ነይሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ያ ነለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ቀቢርዎ ነይሩ ማለት እዩ ያ ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ኢሳያስ ናብነት ዩኒቨርሲቲ ስመራ ኣብቲ ጥቃ ስርሑ ነይራ ምሻከይ ኣብቲ ጥቃ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት እያ ግን ኢሳያስ ናብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ገለ በፂሕ ይፈልጥኒ ኢሳያስ ናበይ ድበፅሕ ናብ ሳዋ እዩ ድበፅሕ 400 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ሳዋ እዩ ድበፅሕ ስለምንታይ ያ ሳዋሲ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ልዕሊ ዝመንእሰይ ማለት ትዝዓበየ ናይ ድንቁርና መስርሕ ወይ ከዓ ናይ ዝመንእሰይ እዚ እቲ ሓቡኡ እቲ ስብእነቱ እቲ ሞራሉ ራእዩ ኣተሓስብኡ ገለታት ዘምክነሉ ስለዚ ኢሳያስ ነቶም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ገለ ዘይኮነሲ ሳዋ እዩ ድበፅሕ ዓመት ሳዋ ደበፅሕ 31 ዓመት በፂሕሎ ማለት እዩ ካብ 94 ያ ሕጂ ልክዕ ከምኡ ኸ ኢሳያስ ድሕሪኢኹሞ ንብዙሓት ስነ ጥበባውያን ክበፅሕ ኣብቲ ቀብሮም ክበፅሕ ኣይርአን ኢኖ ማለት ንብዙሓት ስነ ጥበባውያን ቅድሚ ሕጂ ኢሳያስ ክበፅሕ ኣይረአናየን ሎሚ ግን ነቦና በረኸት መንግስቲ ኣብ ግን ክበፅሖ ርኢናያ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ እዚ ኸ እንታይ ድሕሪ ኢልኩምኒ ያ ብርግፅ በረኸት መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ንሻዕብያ ናብቲ ዝደልይዎ ናብዚ ህዝቢ ሕጂ ማለት ናብዚ ህዝቢ ተሰኪምዎ ዘሎ ኣተሓሳስባ ንኽበፅሕ በረኸት መንግስቲ ኣብ ብትግሃት ከይዕረፈ ክሳብዛ ዝዓርፍ ሰሪሕሎም እዩ ያ ሕጂ ኢሳያስ ክበፅሖ ከሉ ከዓነ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ማለት እዩ ካልእ ግን በረኸት መንግስቲ ኣብ እንታይ ፍሉይ ድገብሮ መሲልኩም ምናልባት እቲ እንኮውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሻዕብያን ዋን ኔሽንን ብሩህ መፃእን ብሓንሳብ ሰለስቲኦም ከም ጅግና ዘፋነውዎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኤርትራ ያ ምናልባት ከምዚ ካልእ ሰብ ዘይክርከብ ይኽእል እዩ ብሓንሳብ ሻዕብያን ዋን ኔሽንን ብሩህ መፃእንሲ ሰለስቲኦም ብሓንሳብ ጫፍ ንጫፍ ናምታ ተሓስባ ዘለዎም ብፍላይ ከም ሻዕብያን ብሩህ መፃእን ብሓንሳብ ግን ከም ጅግና ዘፋነውዎ ያ እንኮ ኤርትራዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ከዓ ክሳብ 89 ዓመቱ ክሳብዛ ዝዓርፍ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ነይሩስ ከም ጅግና ዝተፋነዎ እንኮ ምናልባት ድሕሪ በረኸት መንግስቲ ኣብ ከምዚ ዘይክድገም ይኽእል እዩ በቃ ከም ጅግና ልክዕ ከም በዓል የማነ ባርያ ዝተፋነዎ ሰብ ድሕሪ ኣሎ ከዓ ያ በረኸት መንግስቲ ኣብ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ግን እንታይ ኢና ንብል መሲልኩም ምናልባት ያ በረኸት መንግስቲ ብዙሕ ማሲ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ምናልባት በዛ ኣበርክቶ እዚ ብከምዚ ኣገባብ ተፋኒ ይኸውን ይኽእል እዩ ግን ነቶም ካልኦት ስነ ጥበባውያን ንሕልፎ መልእኽቲ እንድሕር ኣሎ ግን ያ ነለውልኩም ኣብዚ ሕጂ ካብቶም ዝቐበርዎ ስነ ጥበባውያን በዓል ረዘናኣለም በዓል ቴዲ ገለታት ኣብዚ ነለውልኩም ኣብቲ ቀብሪ እዮም ከምዚ ኢሎም ዘለዉ ሕጂ መጀመርያ እንድዒት እቲ ናይ ሚሊታሪ ጉዳይ ኣይበለልናኒ ኣይሓልፈልናኒ
كم سري ولا بتقبرسي هي مسنت وين عبيت سنت وين هاي تهاجر تبعيلهم كم زيرهم ميلتاري جيرهم او مزيم كتر خلخه اذا هاجرسي كوينو واديو خبت ميلتارسي اي تجلاجلن دي خاتبلنا كم زغتر خلخاسي ابي دينا دلنا ابينا دلنا اب 85 اب 87 دينا دلنا ما ناتنت اي مصت اندي هذاك عادي اي مصت اندي يدبلك استاشو مخنياتو سي اندي منالبات بجكازومنا ايرترا سنت وين كالوت سنت وين عالم كمزيلهم ماسي كمزيلهم اب زخونه سيرموني اب زخونه قبري يكون اب تخالي هيوتهم ولا تناي بحق هيوتهم وتهدرات كوينم كمزي ميليتار زخدونو ايترئني خا حجسي نخالي حزبنا امنت ولا حج نو غوانداوين امنت زي ام سي عبيت فلوط سنت وين ام غلطه تبلوم سي مونتاي ريم انت خغوبر ديم تخدان تخدينه مودلو غلو خلو اي دون نو نعنا ازي ده تحسبنا دلو دك عادي انت خوينا مخون احلفلنا ندي قرب الزمن ميلتارسي تزوداسي قرب صبو نيرو مالتي حجي بزناي برغت منغست ابكا يا نزوم سنت وين نحلفهم ملغت تلو حدرا بروخات زري كساب تعرف حماق دارا خاص اي بهالني امونغوس كتقارص وسي تقوليهم سب اب حدا اوان مسيلو اب مالس مسيلو زغونه ነገር ክኾን خيلي مسيلو اب ጌጋ መገዲ ኩሉ خيلي ግን قرب اب غزي زردئك ነገር ስለዘሎ ግድን ኣይኮነ ነቲ ንሻዕብያ ምድጋፍሲ ክሳብ መቃብርኩም ሒዝኩም ክትኮዱ ዘለኩም ኣይኮነን ከተቋርጽ ወሲ ትኽእሉ ኢኹም ይቋረጺ ኣጆኹም ይቋረጺ ያ ንኣብነት ናይ ሬድዮ ባና ጋዜጠኛታት 2009 ማይ ስሩዋ ምስእተዎም 6 ዓመት ኣሲሮም ገለ ምስውፅዎም ብድሕሪሲ ንብዙሓት ነናብቲ ዝነበሮ ስራሕ ናብቲ እንዳ ዜና ናብቲ ናይ ሬድዮ ገለ ክመልስዎም ደልዮም ነይሮም شو قال سبات تمليسهم قال سبات كا وا حاجه خنتا خندقم كنريكم ايندلنا يلوم قال سبات كا اقاريصهم وي ودتك وانا ابنت كلتشعن 13 مالسي عدات قبر امريكا مسمته اتنايلان بيدوزا مسقاطمه اقاريصو بقى اقاريصو كابزني وانا تاش ما يقبرني لا اقاريصو سلاسي يقارتي حساب تموت قدنا يكون كان تاش مدقاف شعبي اخون كختكيد ابقى اوان ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ ሞ ያ ነዞም ስነት ዋይን ዚምካ ከተቋርጾ ከም ትኽእሉ ያ እዚ መልእኽቲ እዚ ከመሓላልፍ ይደሊ ማለት እዩ ካልእ ያ ኣብዚ እስያስካ ብዛዕባ ከለድና ናይ እስያስ ኣብቲ ቀብሪ ያ ንበረኸት መንግስቲ ኣብ ከምዚ ኢሉ ብምቕባሩ ያ ገለ ሰባት እውን ይዘራረቡ ነይሮም ይሰዓርከ ያ ነለኩም ወላ ሓንቲ ዝቕይሮ ነገር የብሉን እዚኣታ ፍልቲ ኣከዳድንኡ ኮይና በቃ ولا ሓንቲ ምናልባት ጽቡቕ ስለ ደይፈቱ ንኤርትራ ንዕኡ ስለ ዘምሰል ኣይድስምዐና እምበር እሱ ወላ ሓንቲ ተደሊ ከም ዝተኸደነ ገለ ወላ ሓንቲ ነረን ግን እሱ ካ ጽቡቕ ስለ ደይፈቱ ሲ ከም ስሪዮ ደለኹም ንኤርትራ ከም መወዳእታ ንመና ምሲልዋ በቃ ልክዕ ንዕኡ ምሲልዋ ማለት እዩ ያ ነለኩም ኤርትራን እስያስን መወዳእታ ብሓንሳብ ኣሪጎም ሕጂ ቶም ፅባሕ ንጎ ንመርፆ መራሕቲ ሲ እስከ ጽቡቕ ድፈቱ ኣታ ጽቡቕ ድፈቱ እስከ ንግበሮም ከም እስያስ ሳርያም ተኸዲኖም ነታ ሃገርካ ሳርያም ደምስልዋ ደይኮኑ ሲ መጀመርታሶም ጽቡቕ ድፈቱ ሽዑ ናይ ካልእ ሰብ ጽቡቕ ክርኢ ዝደልዩ ከም ውፅኢትኻ ነታ ሃገር ናብ ጽቡቕ ክመርሕዋ ድኽእሉ ማለት እዩ ያ ከምዚና ንሓስብ ማለት እዩ ካልእ ግን ኣብዚ ክቐብር ከለኻ እንታይ ተሓስበ ነይሩ መሲልኩም እስያሲ ወዲ በቃ ወላ ነቲ ዕምበባ ከቐምጦ ከለኹም አንሲ ولا حنت تنداوس ولا نتعنبوا كحزو خمديك لين تريفن حج ابزيا ريوا ابزيا تاشم خقبر كل ابزيا زخره سماعتات كقبر كل سي انتي اذا حسب سوري زخره سماعتات كمان يقبرني سياس ذكرهم سماعتات قال لك يقولن دي قل ابزيا تري ولا لهم دنن كبل كل سي انتي حسب بزعواتا غدغاد سي انتي حسب انا ونصبح سي نابزيا يدو بالهلو نهلكم سو 80 ዓመት ገይሩ ነዝغل ሰባፋኒዎ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ተምድኖ ዓድመ ዝፀልሐ ከማን ኣጋጣሚ ክልቲኦም ዘን ባህራት እዮም ዝበሃርን ኣቦና በረኸት መንግስቲ ኣብካ ማለት እዩ ያ ሕጂ እስያስ ግን ኣብዛ ልዕሊ ጉድጓድ ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ከሎስ እንታይ ኢሉ ይሓስበሉ ካብዚኣ ንጎዙስ እንታይ እንዳሓሰበ ይምለስ ኾን ንዓይ እውን ኣይትተርፈንን እያ ደብል ኾን መቸም ኩነታት ጥዕንኡ ትደልዎ ማለት ትደልዎ ናይ ጥዕና ኩነታት ገለ ይርአየሉ እንድዩ زي مقابر زي وعيلة تريفة ماس وعيلة حديرة نقولنا زي تترفن يا حجي انتي ابزياس انتي حسب تموت تخون يدول له خان كم زائد نوزع حتى طويل خبرهم كل شيء انتي حسب خون
anyway ግን ኣብዚ ዓለም ነባር ዝበሃል ሰብ የለን ኩልና ክንከይድ ኢና ኩልና ያ ግን ምኻድና ዘይተርፍካ ኣብቲ ዝነበርናዮ ዘመንሲ ከምቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሎ ኣብ ጎኒ ቅንዕና ኣብ ጎኒ ሓቂ ኣብ ጎኒ ፍትሒ ኮይና ክንከይድ ከዓ በዚ ጋጣሚ ክላወው ፈቱ ማለት ብጀካት ንሰርሖ ፅቡቅ ስራሕሲ ንሕና እውን ባዕልና ኣብቲ ፅቡቅ ጎደና ኣብቲ ቁኑዕ ጎደና ክንርከብ በዚ ጋጣሚ እዚ ከተሓሳስብ ደሊ ማለት እዩ ባር ሎማዓን ዝነበረና መደብ እዚ እዩ ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ብሩኽ ምሸት عيني تعيش المنسي عبلبونا فيكو زبل مسي تراعين بعيني تعيش المنسي قراتونا فيكو زبل مسي